साबी साबी देखो तम पई मु कोन नै कि आसीची हां मो पई नुआ फोन आनी देइछ मरी जाऊ थैलो हेटी देखिलो कोन सब कमेंट आसीची भाउज कोन नाचुच म तम आगरे ओडिया हीरोइन सब फेल हेटी भाई एमिति साड़ी दियो जोटा पिंधि के वीडियो बनैले लाइक शेयर व्यूज खाली साई साई हे की बढ़िबो। हां ये ताले इंस्टाग्राम वाली नहीं देवी तोते फूल मौका अरे 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 उत्तर टका ओते हरे इज धका गोरी तुलो रापिडी आलो सोना नुआ साड़ी आनिचो देखेलु टिके एइटा एइटा से मोबाइल ले जो वीडियो कले टंका मिलुची सेइथिरे किनि देइथिली कोन हैला फोन रे वीडियो कले एते टंका मिलुची आलो मु आजी जानुची हौ मु जाउची सियाडे पुनी मोर केते काम अछि साबिरानी मो पाई पानी गिलास ते आनिला ए लोक को बा हे कि मो जीवनटा पूरा नष्ट होई गला मते खाली ए बाप पुओ पई खाइबा बनेबी पानी आनी की देबी गुहाळा सफा करबी मला मोर एही काम करिया को त मु रहिची ओहो मते लागो जे तुम मोटो पूणी बिछा का मुलानी पूणी पागलामी आरंभ कर देला नाही कोन कहिला हां मो पाटीटा खाली देखा जाउची सुकुटा को देखिला ता स्त्री को फोन रे वीडियो करबा को दाउची सेइथरु से इनकम करी फोन चेन गाड़ी साड़ी केते सब कोन किनि पकेलानी आ मु तो एठी खाली चुल्ली फुंकी फुंकी मरिबी आ मोर कोन किछि काम अछि ना कोन अछि क्यारियर बोली किछि भी नाही मोर आ तमे कोन करथा त की टिके सुने हेटी तमे मते गोटे नुवा फोन आनी की दियो आजि कली से कोन तो 5G फोन आसिलानी मु भी वीडियो करी की पैसा इनकम करबी हैला ओहो कथाटा ताहले एठी एमिति वीडियो करी की समस्त इनकम करि पारती उल्टी ता चक्कर पड़ी बर्बाद हे जाती रे बापा हाउ जदी कहू तो आनी देबी आजी की रील्स बाहरला के जानी मଣିଷ पागल हे गलानी ओ साबी साबी देखो तम पई मु कोन नै कि आसीची हां मो पई नुआ फोन आनी देइछ मरी जाऊ थैलो तम परी किए हबो कहू कहू का 5GB फोन हाथ रे आनी की धरे दबो आ न आनी का रही परबी नहले तमे परे खाली घर छाड़ी पळेबो बोली धमक दाउचा बयस नाडी नाडी मोर चुलु बोली मुकाले भारी ब्यूटी देखो जे जे थारे बाटरे घाटरे चाहू जे मते हेटी देखिलो कोन सब कमेंट आसीची भाउज कोन नाचुच म तम आगरे ओडिया हीरोइन सब फेल खाली गोटिए साड़ी रे कोन वीडियो करूच म कोन हैला मु गोटिए साड़ी रे वीडियो करूची जाउची आजी जाई की पुंजाए नुवा साड़ी किन के आनिबी हां कोन भाबिले की मते अरे आसनु मैडम आसनु आसनु अरे आम दुकान रे सबु भेराइटी रो साड़ी अछि आपण कोन खोजुचोनी कहउनांती आ मानिया बंदी संबलपुरी सूता रेशम आ कोन नाही हम पागरे
ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଶାଢୀ ଅଛି। ହେଇଟି ଭାଇ ଏମିତି ଶାଢୀ ଦିଅ ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧିକି ଭିଡିଓ ବନେଇଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଭ୍ୟୁଜ ଖାଲି ସାଇଁ ସାଇଁ ହେଇକି ବଢିବ। ହଁ ଇଏ ତାହେଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାଲି ନାଇଁ। ହଁ ଆରେ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ନା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରଙ୍ଗର ଶାଢୀ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖିବେ, ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରଙ୍ଗର ଶାଢୀ କହିଦେଲ, ଏଇଟା ତ ଖାଲି ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ହେଇଛି। ଆଉ ବାକି ତକ ରଙ୍ଗ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲା ମ? ଆରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି ବୋଧେ। ଏଇଟା ପରା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଶାଢୀ। ଏବେ ବାଇଗଣ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଦିନକ ପରେ ଧୋଇକି ଦେଖିବେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ହେଇଯିବ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଧୋଇବେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହେଇଯିବ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଧୋଇଲେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧଳା ରଙ୍ଗ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଆରେ ଏଇଟା ପରା କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେଶାଲ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଛି। ହଁ ହଁ ବଢିଆ ହେଲା। ସବୁଦିନ ଧୋଇକି ଭିଡିଓ କଲେ କେହି ବି ଜାଣି ପାରିବେନି। ହଉ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ ମତେ। କଣ କିଲୋ ସାବି, ଏଇ ନୂଆ ଶାଢୀଟା ଆଣିଛୁ ନା କଣ ବା ଭିଡିଓ କରିବାକୁ? ହଁ ଲୋ କୁନ୍ତି ଖୁଡି, ଏବେ ଦେଖିବ ମୁଁ ବି ଭିଡିଓ କରିବି ଆଉ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରିବି ହେଲା। ଆଉ କଣ ଖାଲି ତମ ସୋନା କରୁଥିବ ନା କଣ? ମଲା କରୁନୁ, ଇଏ ତୋ ଟଙ୍କାକୁ କଣ ମୁଁ ଅନେଇଛି ନା କଣ ବା? ମୋ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲା ତୋ ଛାତି ତ ଖାଲି ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଛାଡ ମା ଛାଡ ଛାଡେ। ତମେ ଦିଟା କଣ ଏବେ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ଖାଉଛ? ଆମେ କଣ କରିବୁ, ବୋଉ ତ କିଛି ରୋଷେଇ କରୁନି, ଆଉ ଖାଇବୁ କେମିତି? ଆରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କଲେ ଭାତ ଯାଉ ହେଇଯାଉଛି, ଡାଲି ସିଝୁନି, ତାହେଲେ ଖାଇବୁ କଣ? ଛେନାଗୁଡ କଦଳୀ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ରୋଷେଇ ଶିଖେଇଦେବି। କଣ କହିଲ ନଟିଆ ଭାଇ, ତୁ ରୋଷେଇ ଶିଖେଇ ଦବୁ? ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ। ନେଉଳ ତୁ ପାଣି ବସା ଆଉ ଚୁଲିରେ ନିଆଁ କରେ। ଆଉ ଢେଙ୍ଗ ତୁ ଚାଉଳ ଧୋଇକି ଆଣିକି ପାଣି ଗରମ ହେଲେ ଚାଉଳ ପକେଇବ। ଢେଙ୍ଗ ଆରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଉଳ ପକା ପାଣିରେ, ନହେଲେ ପାଣି ଛିଟକିବ ଉପରକୁ। हेलो साबी, ये कौन है बा? तो पुअटा एमिति चिल्लौचे काहेकि? हेइटे खुडी ता ऊपर गरम पानी पड़ी जाईची। मु तो फोन रे वीडियो करूथली, मु किछि देखिनी। हाउ छाड़ा, तमको कहि कि किछि लाभ नहीं। ए नेउलो, अरे नेउलो तोर कोन हैला कह? मामू मु आउ डांगो मिसिकी रोसेई करूतिलु, मो हाथ रे निया पड़ी जाईची, आउ डांगो ऊपर गरम पानी पड़ी जाईची, मो हाथ पूरा जळुची। मामू की मा हेइछु बा तू? इलो भिडुओ करूछु बोली तो छुआ गुडा को खाइबा पीबार बेहेला करूछु। एमिति टका पाई के की लाभ बा? केके खुडी को पर पेटी करबो, आगो ढेंगो नेउलो को हॉस्पिटल लेके जाओ। अच्छा आपण माने बड़ लोक थाउ थाउ एमिति घटिला केही जानि परलेनी केमिति? भाग्य भलो, बेसी किछि हेइनी। सब मोरी दोष डाक्टर बाबू। ए रील वीडियो करबा चक्कर रे पडी मो पिल्लांकर आज एई अवस्था। एई सब एई नुवा फोन पई आज एईटा को भांगी देबी आगो। रुहा साबी, निजे तो भूल कल, पुनी फोन भांगी के और भूल करछो। सेटा पर मो बाकी राणी छी, दिया देखो। बहु तमे बुझिबा सुझिबार हेई कि भी एते बड़ भूल कलो। एई मोबाइल रील्स पई केते घर सब उजड़ी गलानी। हां रे जटिया, मु बुझैतिली हेले हेटी मु बुझी गली। मते क्षमा कर दियो, आउ एमिति केबे भी करबिनी। ओइ रे तमे दीटा कुओ, तमको किए कहउथिला रोसई करबाकू? हम घर कसी खाई देथिले न थंदा। हमें तो दुकान रे खाउतलु, ए नटिया भाई हमकु रोसई सिखेबाकू नै दिला। हि रे बाप रे, गले
ଏବେ ମାଡ଼ଟା ମୋ ଉପରେ ପଡିବ। ତୁ ତ ବଡ ରୋଷେଇଆଟା, ଆଉ ସବୁ କାମ ବିଗାଡ଼ିବାର ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ନେଉଳ କହିଲା ଭଳିଆ ମାଡ଼ ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ଆଉ ଆପଣ ଶାଢୀ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଓ କମ ଦାମରେ ଶାଢୀ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ସୋଫି କାର୍ଡରେ ଏବେ ନୂଆ ଡିଜାଇନର ମଲାଇ କଟନ ଶାଢୀ ଆସି ଯାଇଛି। ଏହା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ। ଏହି ଶାଢୀକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କମ ମୂଲ୍ୟରେ sophicard.com ରୁ କିଣି ପାରିବେ। ଏଥିରେ ଫ୍ରି ସପିଂ ଆଉ ଇଜି ରିଟର୍ନ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ 20% ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। ମଲାଇ କଟନ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ sophicard.com ଆପ୍ ଓ ୱେବକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀ ଚଏସ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସପିଂର ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ।